তারপরে আকাশ বাংলায় শেয়ার ছিল, নিশ্চয়ই খারাপ লোক হবে না। তো কি দরকার ঝগড়াঝাটি করে, তার থেকে আমাদের একটা এমপি থেকে দিয়ে দিই, ওর ওখান থেকে রিজাইন করে দিই। তারপরে আকাশ বাংলায় শেয়ার ছিল, নিশ্চয়ই খারাপ লোক হবে না। তো কি দরকার ঝগড়াঝাটি করে, তার থেকে আমাদের একটা এমপি থেকে দিয়ে দিই, ওর ওখান থেকে রিজাইন করে দিই। তারপরে আকাশ বাংলা। দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। শুনছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। 23/3/2017 এবিপি আনন্দের স্টুডিওতে বসে যার সম্পর্কে এই কথাটা বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য কেডি সিং, যিনি এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার। 17 সালে এই মন্তব্যটা করেছিলেন যখন তিনি অনেকটা জড়িয়ে গেছেন। তাকে এমনভাবে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে চিনতাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তার সঙ্গে ছবি দেখেছিলাম, আকাশ বাংলার শেয়ার ছিল, মনে হয়েছিল ভালো লোক, টিকিট দিয়ে দিয়েছিলাম। শুধুই কি টিকিট দিয়ে দিয়েছিলেন নাকি তার উপর দলটার দায়িত্ব অনেকটা দিয়ে দিয়েছিলেন? অনেকে বলেন যে তার উপর বেশ করে নির্ভর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে এই স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আর আজকে যখন তিনি আইনি জালে জড়িয়ে এখন এমন ভাব দেখাচ্ছেন তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা যেন তাকে চেনেন না ঠিকঠাক। হ্যাঁ, যোগাযোগ ছিল, এখন নেই, একটা টিকিট দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যতটা সহজে তারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এতটা সহজে কি এড়িয়ে যাওয়া যায়? দল শুধু কি তাকে একটা টিকিট দিয়ে দিয়েছিল রাজ্যসভার, আর কোনো দলের দায়িত্ব দেয়নি? তাকে ঘিরে কি দল বিস্তার করার স্বপ্ন দেখেনি? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠতে শুরু করেছে, কারণ আমাদের কাছে কিছু ইন্টারভিউ, কিছু ফুটেজ রয়েছে যেটা আপনাদেরকে দেখাবো, যে তৃণমূল কংগ্রেস যতটা সহজে কেডি সিংকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এতটা সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটাকে একেবারে যেভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে এটা এতটা সহজে অস্বীকার করা যায় না। আপনারা এর আগেই শুনেছেন যে একটা তদন্তের ক্ষেত্রে একটা বেরিয়ে এসেছিল যে 2011 যে বিধানসভা নির্বাচন, সেখানে যে ফান্ডিংয়ের বিষয়টা, সেখানেও কিন্তু কেডি সিং টাকা ঢেলেছিলেন। অর্থাৎ কেডি সিংয়ের অর্থে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। আর এখন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তাকে চিনতেই পারছে না। আমরা এই কথাগুলো বলছি এই জন্যে, কারণ আমরা আপনাদেরকে একটা ইন্টারভিউ দেখাবো যেটা 2012 সালের ইন্টারভিউটা দিয়েছিলেন পাঞ্জাবের, যেখানে তার অ্যাকচুয়ালি জন্মস্থান, বাড়ি, সেখানকার এক টিভি চ্যানেলে বসে তিনি কিন্তু ইন্টারভিউটা দিয়েছিলেন। অনেক কথা হয়েছিল, প্রায় আধ ঘন্টার, কিন্তু সেখানে রাজনীতি সম্পর্কেও অনেক কথা তিনি বলেছেন। আমরা শুধু আপনাদেরকে শোনাতে চাই যে তিনি সেখানে কি বলেছিলেন এবং এই তৃণমূল কংগ্রেস তার উপর কতটা নির্ভর করেছিল সেই সম্পর্কে কি বলেছিলেন সেটা কিন্তু আপনাদেরকে শোনাবো। तो कोई भी पार्टी शुरू होगी तो पूरे नेशन से तो कोई भी शुरू नहीं है। अब अगर बीजेपी का अगर 1984 का याद करें तो 2 एमपी थे, 2 एमपी से सरकार बनी, नेशनल पार्टी बनी। इसी तरह हमारी पार्टी का जो इरादा है, जो एम्बिशन है, दैट इज टू बिकम अ नेशनल पार्टी। उसी का भार मुझे सौंपा गया था कि बंगाल के बाहर मैं उसे पार्टी को लेके जाऊं। मणिपुर जैसा आपने नाम लिया, मणिपुर में पहली बार पार्टी का जो प्रभारी मुझे बनाया गया और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। पिछले 1.5 साल में मैंने मणिपुर में काम किया और हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें 7 में हमारे 7 सीटों पे हमारे एमएलए जीते और 17 सीटों पे हम नंबर 2 पोजीशन पे रहे। लेकिन आपके लीडर के बारे में माना जाता है कि वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, और इस समय उन्होंने यूपीए का नाक में दम किया हुआ है ना। ऐसा बिल्कुल गलत सोच, गलत विचार है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप उनको कभी पर्सनल जगह पे, कभी पर्सनल लेवल पे आप मिलके उनको देखो तो उनसे ज्यादा इमोशनल और फ्लेक्सिबल तो कोई लीडर ही नहीं है, बिकॉज शी थिंक्स फ्रॉम हार्ट। वो दिल से बात करती हैं, उनमें बनावटीपन नहीं। तो कोई भी শুনলেন সেই কেডি সিং, তিনি বলছেন তার উপরে কীরকম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য মানে বাংলার বাইরে দলের বিস্তারের ক্ষেত্রে তার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একাধিক স্টেটের রাজ্যে তিনি কিন্তু দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো সম্পর্কে তার বক্তব্য, যেখানেই এই তৃণমূল সুপ্রিমো সম্পর্কে, তৃণমূল সম্পর্কে কেউ কিছু বলার চেষ্টা করেছে তিনি কিন্তু ফাইট করে গেছেন। অর্থাৎ একেবারে নির্ভরযোগ্য একজন লিডার হিসেবে তিনি কাজ করেছেন বাংলার বাইরে। মণিপুর থেকে শুরু করে নর্থ ইন্ডিয়ার একাধিক স্টেট, একাধিক রাজ্যে তিনি কিন্তু কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন, দল সাজিয়েছেন। আর এখন বলছেন যে হ্যাঁ সম্পর্ক ছিল, ছিল, এখন আর নেই, রাজ্যসভার টিকিট দিয়েছিলাম। এতটা সহজ? রাজ্যসভার টিকিট আরও অনেকে পেয়েছেন, তাদের কিন্তু দল এত তাদেরকে দায়িত্ব দেয়নি। কিন্তু বাংলার বাইরে দলকে বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে কেডি সিংয়ের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। এবার তিনি যেহেতু বিজনেসম্যান, নিশ্চয়ই অনেক টাকাও তিনি ঢেলেছিলেন, কারণ দলকে বিস্তারের ক্ষেত্রে টাকা তো লাগে। কারণ এই কেডি সিং সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছু শুনেছিলেন, অনেক টাকা খরচা করেন রাজনীতিতে, ভোটিংয়ের ক্ষেত্রেও অভিযোগ উঠেছিল টাকা খরচ করেছিলেন এমএলএ কেনার বিষয়ে, ভোটের ক্ষেত্রে
এটা তো শুনেছিলেন। সুতরাং বিরাট একটা ফিনান্সিয়াল ব্যাকআপ কিন্তু এই কেডি সিংয়ের ক্ষেত্রে সবসময় একটা আশা করাই যায়, যে কোনো দল করতেই পারে সেই দলের সঙ্গে যদি যুক্ত হন, কারণ বড় বিজনেসম্যান। 10,000 কোটি টাকার একটা, এই সময় তিনি বলেছিলেন যে প্রায় 10,000 কোটি টাকার তার একটা গ্রুপ, বিজনেস গ্রুপ। সুতরাং সেক্ষেত্রে দল তার উপরে নির্ভর করেছিল, তিনি নিজে বলেছেন 2012 সালে। আর এখন তৃণমূল কংগ্রেস বলছে হ্যাঁ চিনতাম, যোগাযোগ ছিল, এখন নেই, একটা টিকিট দিয়েছিলাম। এই এতটা সহজে কি এড়িয়ে যেতে পারেন? আর বাংলার বাইরে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন, এবার বলবেন হয়তো উনি বক্তব্য রেখেছেন টেলিভিশনে হয়তো বসে, হয়তো এটা ঠিকঠাক নয়, উনি সে হয়তো দলের কোনো কাজ করেনি, বলতে পারেন। যারা সমালোচনা করবেন আমাদের আরামবাগ টিভি, যে হয়তো বলতে পারেন ওইসব টেলিভিশনে বসে অনেক রকম কথা বলা যায়। তাহলে তাদের জন্য আমি একটা ফুটেজ দেখাই যে শুধু টেলিভিশনে বসে নয়, সত্যিই তিনি কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। দেখুন এই ছবিটা আপনারা দেখছেন, এটা কিন্তু হরিয়ানার ছবি। আমরা একেবারে হরিয়ানার ছবি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, যেখানে তিনি বক্তব্য রাখছেন। শুনুন। आज ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, उसका जो नारा है मां माटी मानुष का नारा, मां अपने घर की हर औरत, चाहे मां हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, माटी माटी धरती को कहा, किसान जो धरती से रोज धरती पे सिंचाई करता है और दुनिया को खिलाता है, उस किसान की आवाज, और मानुष आम आदमी। आज ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, उसका जो শুনলেন, দেখতে পাচ্ছেন হরিয়ানাতে 1/9/2012 আমরা সব ফুটেজগুলো কালেক্ট করে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যে দেখুন সেখানে তিনি ওপেন মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন, আর সেই মা মাটি মানুষ তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। একটা জায়গায় ছবি দেখাচ্ছি, নিশ্চয়ই আর একটা জায়গায় তিনি বক্তব্য রাখেননি, আর অনেক জায়গায় রেখেছেন, নিজেই বলছিলেন মণিপুরে গেছিলাম। সুতরাং যতটা সহজে কেডি সিংকে আমাদের কেউ নয় বলে পার হওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস, এতটা সহজে কি করা যায়? এবার হয়তো আপনাদের অনেকের প্রশ্ন থাকবে যে কে কেডি সিং, তার এই এতটা উত্থান কিসের, বিশেষ করে বিজনেসে এতটা উত্থান কিসের, কীভাবে তিনি বড় হয়েছেন, কীভাবে অ্যালকেমিস্ট গ্রুপ তৈরি হলো। আমরা এটাও একটু আপনাদেরকে ধারণা দিতে চাই, কারণ কেডি সিং সম্পর্কে আপনারা হয়তো অনেকে সেই অর্থে জানেন না। এই ইন্টারভিউ সেখানে কিন্তু তিনি কেন বিজনেসে কীভাবে এলেন এটা নিয়ে তিনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটাও আপনাদেরকে শোনাবো। কারণ এই কেডি সিং প্রথমে তিনি মানে পাঞ্জাবে তার জন্ম, তারপর তিনি কীভাবে বড় হয়েছেন, তার বিজনেস গ্রুপ কীভাবে বড় হয়েছে, এবং সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে আমরা ছোট্ট একটা ইন্টারভিউয়ের অংশ আপনাদেরকে দেখাতে চাই। हाँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। आई एम इन बिजनेस बाय डिफॉल्ट, गलती से आया बिजनेस में। हाँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। आई एम इन बिजनेस बाय डिफॉल्ट, गलती से आया बिजनेस में। मेरे 2 बड़े भाई थे, एक ऑफिसर थे बैंक में, मैनेजर इन द बैंक, और एक आर्मी में थे। मैं तीसरे नंबर पे था। तो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन आर्मी में जाना था। पंजाब में ना मदर्स को ये होता है कि बस एक बेटा आर्मी में, दूसरा भी जाएगा तो पता नहीं आर्मी में जाएगा तो पता नहीं फ्रंट पे जाना। तो घर में मदर ने मेरे को बहुत मजबूर किया कि नहीं जाना। तो मैंने कहा अगर फौज की नौकरी नहीं करनी तो किसी की नौकरी नहीं करनी। तो पूछे, बोले क्या करोगे? तो मैं कुछ अपने लिए काम करूंगा। अब पंजाब में क्या होता है, पंजाब में आप जानते हो कि पंजाब में भी कल्चर इज एग्रीकल्चर। कोई कुछ काम करना है तो उसी तरह फादर साहब ने बोला अभी 2 किले जमीन बेच लो, पैसे ले ले, कुछ कर ले। तो मैंने आई टच्ड हिज फीट, मैं कहा जी मुझे आशीर्वाद दो, मैंने पैसे नहीं लेने, नहीं कुछ हुआ तो जमीन तो है ही, वापस आ जाऊंगा, एक बारी कोशिश करने। 19.5 साल की उम्र थी व्हेन आई ग्रेजुएटेड, 1981 की बात बता रहा हूँ, 81 अप्रैल में। वो समय था जब आप शायद मुंबई गए थे? बॉम्बे इसलिए गया कि 2 वजह थी। एक तो अगर ये सोचा कि कुछ अपने लिए काम करना है, तो मैंने सोचा लेट अस अंडरस्टैंड द बिजनेस जहाँ कमर्शियल कैपिटल है। दूसरा, मेरे जो बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई जो मैंने आपको पहले बताया कि बैंक में मैनेजर थे, वो वहाँ पोस्टेड थे। तो मुझे ये था कि मेरे पास रहने की जगह भी होगी। तो मैं वहाँ बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाके वहाँ से जब मैंने अपने भाई के पास गया, अपने ब्रदर के पास गया, उनके पास रहा, तो वहाँ से मैंने उनको पूछा कि आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने बताया मैं बैंक मैनेजर हूँ, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास जो बिजनेस वाले आते हैं, मिलने आते हैं, मैं इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। तो जी मैं रोज़ सवेरे तैयार होकर 10 बजे उनके ऑफिस में, उनके कैबिन पहुँच जाता था, और जो उनको मिलने आता था वो इंट्रोड्यूस करा देते थे कि मेरा भाई है, पंजाब से आया। मैं सबके कार्ड इकट्ठे करता था।
तो कार्ड वार्ड इकट्ठे करके फिर मैं उनसे मिलना शुरू किया, देखना शुरू किया क्या कर सकता हूँ। तो कामयाबी मिली किसी से? हाँ जी, मैं बताता हूँ कि अब बिजनेस, मैंने जो बिजनेस शुरू किया वो एब्सोल्युटली जीरो से शुरू किया। स्क्रैच की जो वैल्यू होती है कि हम स्क्रैच से बात करते हैं। जब आप मुंबई गए थे तो कितने पैसे लेके साथ गए थे? कोई पैसा लेके नहीं गया था, वही मैं आपको बताना चाहता था। तो मेरे ब्रदर बैंक में थे, तो मैंने उनको बोला कि अब इंट्रोडक्शन तो आपने करा दी, तो मेरी कुछ फाइनेंशियल मदद कर सकते हो? तो उन दिनों में 1981 में बैंक मैनेजर की पावर होती थी 20,000 रुपए क्लीन ओवरड्राफ्ट लिमिट देने की। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि देख 20,000 रुपए की मेरी लिमिट है, मैं 20,000 रुपए दे सकता हूँ, आप अकाउंट खोलो, अगर आपने पैसे वापस नहीं दिए तुमने तो मेरी तनख्वाह से कट जाएंगे। तो वो 20,000 रुपए मेरी कैपिटल बनी। उस 20,000 रुपए में मैंने सबसे पहले 1,800 रुपए का, मुझे आज भी याद है, 1,800 रुपए का लैम्ब्रेटा स्कूटर खरीदा सेकंड हैंड। उन दिनों लैम्ब्रेटा, आज तो दिखाई देता नहीं लैम्ब्रेटा। तो वो मैंने खरीदा, तो मैं मोबाइल हो गया कि मैं लोकल बस में ना जाऊं, लोकल ट्रेन में जाऊं, किसी जगह जाना हो तो मेरे पास स्कूटर हो गया। उस बाकी पैसे से मैंने अपना बिजनेस की शुरुआत करी 1981 में। उसके बाद जब 1988 में शायद आपने एक कंपनी बनाई थी टूब्रो, वायर मेश शायद आप बनाते थे, तो टूब्रो से फिर आप एल्केमिस्ट में कैसे आपने उसको कन्वर्ट किया? यहाँ की जर्नी ऐसी कि मैं 20,000 रुपए से मैंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। तो जब ट्रेडिंग का काम शुरू किया तो बड़ी जल्दी मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अगर बड़ा काम करना है तो मुझे कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग ढूंढते ढूंढते मेरी किस्मत मुझे वापस चंडीगढ़ लेके आई। तो वो जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो पहली फैक्ट्री 1988 में यहाँ मैंने वेल्डेड वायर मेश की लगाई टूब्रो के नाम से। तो दैट वाज माय, वो एक पहला स्टेप था कि मैं ट्रेडिंग में से निकल के मैन्युफैक्चरिंग में आया। उन दिनों में वो 50-55 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। बैंक से लोन लिया, सिडबी से लोन लिया, पीएफसी से लिया, तो वो पहली फैक्ट्री लगी। टूब्रो से एल्केमिस्ट का सफर जो आप बता रहे, तो टूब्रो की वो पहली फैक्ट्री लगी 1988 में। उसके बाद मुझे धुन सवार हुई कि इस बिजनेस को मैंने और बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए स्टॉक मार्केट पे जाना। तो 94 में पहली बार हमारी कंपनी आईपीओ लेके और स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हुई। तब फ्लोरिकल्चर का प्रोजेक्ट हमने पहला लगाया था, हिंदुस्तान में पहला फ्लोरिकल्चर का प्रोजेक्ट था जो यहाँ चंडीगढ़ के पास है। उसके बाद बिजनेस, उसके बाद में हमने फार्मास्यूटिकल में आए, हॉस्पिटल में आए। तो तब हमारा मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे इस चीज को बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए सोच बड़ी चाहिए। मेरी सोच शुरू से ही जो सोच थी, वो सोच कुछ ऐसी थी कि मुझसे कभी अक्सर पूछा जाता है कि जब आपने खाली हाथ से काम किया तो क्या था आपके मन में? तो मैं एक ही उसको इंग्लिश में मैं जो अक्सर उनको कहता हूँ, दैट आई हैड ड्रीम इन माई आईज एंड कन्विक्शन इन माई हार्ट। सो उस चीज को, वो मेरा मोटो बन गया, ड्रीम इन माई आईज एंड कन्विक्शन इन माई हार्ट। तो मैं उसका कोई सिनोनिमस लफ्ज जब ढूंढने में निकला, तो एल्केमिस्ट वाज अ वर्ड व्हिच वाज सिनोनिमस, वेरी सिनोनिमस टू दिस फिलॉसफी। तो तब मैंने ये अपने पूरे ग्रुप का नाम चेंज किया। ईयर वाज कोई अराउंड 2000 की बात है। শুনছিলেন আরও অনেক কথা তিনি বলেছেন তার জীবন সম্পর্কে। আপনারা শুনছিলেন যে কেডি সিং তার যে বক্তব্য, অর্থাৎ তিনি যেটা বলতে চাচ্ছেন, অনেক কষ্ট করে তিনি বড় করেছেন তার ব্যবসাকে। এখন অনেকে বলেন যে তিনি লোকজনের টাকা মেরে বড় হয়েছেন, আবার এটাও অনেকে বলছেন যে তিনি যতটা করেছেন বিজনেস করে মানুষের টাকা নিয়ে, কিন্তু টাকা যে ফেরত দেবেন সেটাও কি করে দেবেন, তার আগে তো তার কাছ থেকে আবার নেতারা টাকা মেরে নিয়েছেন। এটাও কিন্তু প্রশ্ন। অর্থাৎ তিনি টাকা মেরে বড় হয়েছেন, এটা একটা বিষয়। আর একটা হচ্ছে যে তার কাছ থেকে যেভাবে টাকা মারা হয়েছে, যে তিনি আর যারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তাদেরকে ফেরত দিতে পারেননি, আজকে তিনি বিভিন্নভাবে জড়িয়ে যাচ্ছেন। এই দুটো প্রশ্ন। আরেকটা বিষয় যে তার সম্পর্কে এটাও প্রশ্ন উঠছে যে নারদা স্টিং অপারেশন যেটা হয়েছিল তৃণমূলের নেতাদের ওপর, নেতৃত্বের ওপর, সেখানে নাকি তিনি ফান্ডিং করেছিলেন প্রায় 80 লাখ টাকা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নারদা স্টিং অপারেশনে অনেকে বলে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেসের যে এটা অ্যাকচুয়ালি বিজেপি করিয়েছে, কারণ তাদের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে। আবার এখানে যেটা শোনা যাচ্ছে যে কেডি সিং তিনি তো তৃণমূলের নেতা ছিলেন, তাহলে তিনি আবার সেখানে ফান্ডিং করতে গেলেন কেন? আর যদি সত্যিই তৃণমূল হয়ে ফান্ডিংটা যদি বিজেপির হয়ে ফান্ডিং করেই থাকেন বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তাহলে এই সময় যখন তৃণমূল কংগ্রেস বলছে যে তৃণমূলকে জব্দ করার জন্যে বিভিন্ন এজেন্সিকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি, তখন বিজেপির পক্ষে যে কাজটা করিয়েছেন কেডি সিং, তাকে আবার এই সময় কেন
গ্রেপ্তার হতে হলো? সব বিরাট একটা রহস্য দেখা দিয়েছে। দর্শক নিশ্চয়ই আপনারা কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে, এবং অবশ্যই যতটা সহজে কেডি সিংকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস, এতটা সহজে কি এড়িয়ে যেতে পারে? কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।